ladies and gentlemen, it's the 14th birthday of JM. 5, 6, 7, 8. Hello, JM. What's your wish to your mommy? Live ka, live. What's your wish to your mommy and daddy right there? Turok dyan. Turog ako. Ano? English. I wish that... Diyan turok. Ano i-wish ko? Ano i-wish ko? Ano ni-wish mo? Daan, mataas ko. Ano? Mataas. Ga. Why mo gina-wish yung mga ayos? Si nanay mo, dumbuangit ka. Oh. Amo mga... Di ba mo nagnambal? O, di ba? Dapat yung balang wish, hindi dapat... Aga mo na? Okay. Happy birthday to you. Happy birthday. Away na. Happy birthday. Happy birthday to 5, 6, 7, 8. Ayun. Mga senior mo ta dyan. So, happy birthday, JM! Amo na ang Pasko natin. There's like the chicken. Chicken na. Oh. Yan maya, puninda ka dyan. So, let's ready, go! O, sige na. So, yeah, this is the simple birthday of JM. Ang iya ko nung wish, ini ako nung pagyambal. Kaya ang wish ko ay ko ginambal. Go! Ang wish, okay, liwat. Ano ba ang tawagan? Na, ano bakit? Hello, mama. Hello ma, dad, mag-ayo ko na. Prangga okay gamoy papa. Tuwag ka mang gatawag. Huh? Tawag. O, sige na makanata. Gusto